अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इंस्पेक्टर बोस की एक नई तफ्तीशी कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है जहरीला इंतकाम। तो आइए शुरू करते हैं। उन दिनों मैं मगरबी बंगाल के शहर बेलडांगा के एक थाने में तैनात था। सर्दियों के दिन थे। एक रात गश्त पर मामूर हमारा कांस्टेबल घोष की हमें इत्तला मिली कि प्लेटफॉर्म पर एक औरत की लाश पड़ी है। उस वक्त 2 बजे थे। मैं फौरन चाय बकुआ पर पहुंचा और टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी है जिसकी उम्र लगभग 18-19 के करीब थी और देखने में वो किसी खुशहाल घराने की लग रही थी। जिस्म पर कहीं भी जख्म या चोट का निशान न था, अलबत्ता मुंह से झाग जरूर निकल रहा था। जिस्म का रंग भी नीला पड़ गया था। ऐसा लगता था जैसे किसी जहरीले जानवर ने इसे डस लिया हो। लड़की की साड़ी घुटनों तक उठी हुई थी। मैंने गौर किया तो मुझे उसके घुटने के पास जमा हुआ खून दिखाई दिया, जिसके नीचे खरोंच के भी कुछ निशान थे। ठंड से लड़की का जिस्म अकड़ चुका था। इसी वक्त कांस्टेबल घोष भी मेरे पास पहुंच गया। थोड़ी देर तक वो भी लाश का जायजा लेता रहा, फिर बोला, सर, औरत की मौत सांप के डसने से हुई है। लेकिन मैंने ये कहकर उसके अंदाजों पर पानी फेर दिया कि यह एक मंसूबाबंद कत्ल का मामला लगता है। उसने कहा, वो कैसे सर? मैंने जवाब दिया, सांप के डसने पर इसके आगे के 2 दांत जिस्म पर गड़ जाते हैं, जबकि इस औरत के घुटने पर एक ही निशान है। इसके अलावा घुटने के नीचे खरोंच के भी निशान हैं, जिससे मामला कत्ल का लगता है। बात उसकी समझ में आ गई और वो लाश के आसपास का जायजा लेने लगा। तभी मेरी नज़र चांदी की चमकती हुई एक अंगूठी पर पड़ी। मैंने रुमाल के जरिए इसे उठाया और अपनी कोट की जेब में रख लिया। इस दौरान वहाँ एक भीड़ जमा हो चुकी थी। मैंने इन लोगों से लाश की शनाख्त करने को कहा। तब एक ज़ईफ शख्स ने हमें बताया, साहब, ये बिलंदा में रहने वाले शंकर मुखर्जी की छोटी लड़की शेफाली की है। शंकर मुखर्जी को बेलडांगा का बच्चा बच्चा जानता था। इलाके में इनकी काफ़ी इज्जत थी। लाश को जब तक पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तब तक शेफाली की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। शंकर मुखर्जी की उम्र 65 से 70 साल के करीब थी। वो अपनी जवान बेटी की लाश देखकर चीखें मार मार कर रोने लगे। उनका बड़ा लड़का मुकेश भी रोने लगा। तो मैंने इन दोनों को हौसला देते हुए कहा, हम लोगों का अंदाज़ा है कि आपकी बेटी का कत्ल किया गया है। आप शेफाली की ज़िंदगी के तमाम तर वाक़यात हमें बताएं। मुमकिन है कि हम इनके सहारे किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। कुछ लम्हे तक खामोश रहने के बाद शेखर ने हमें बताया, मैं पुलंदा में एच माध्यमिक स्कूल में टीचर रह चुका हूँ। 2 साल पहले ही मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरा बड़ा लड़का मुकेश अब इसी स्कूल में टीचर है। शेफाली 11वीं जमात में पढ़ती थी। पढ़ाई में तेज़ होने के साथ साथ इसकी आवाज़ में भी बला का सुर था। वो गानों के साथ साथ रविंदर और काजी नजरुल इस्लाम के गीतों को भी बड़े ही मुतासिर कुन अंदाज में गाती थी। शेफाली की बड़ी बहन शिका की शादी 2 साल पहले मैंने विमल चटर्जी से कर दी थी। सोचा था कि शेफाली जैसे ही इंटर करेगी, मैं इसके भी हाथ पीले कर दूंगा। लड़का भी मैंने चुन लिया था, अपने गहरे दोस्त सितांशु गंगोली के लड़के रमेश को। रमेश जनरल अस्पताल में फार्मासिस्ट है। शेफाली भी शादी के मुतालिक जानती थी, इसलिए इन दोनों को पूरी छूट दी गई थी एक दूसरे से मिलने मिलाने की। अच्छा मिस्टर मुखर्जी, कल शेफाली घर से कितने बजे निकली थी? मैंने पूछा। यही कोई 4 बजे। इसके हाथ में बैग भी था। घर से वो सिर्फ इतना कहकर निकली थी कि शिका के पास जा रही है और कल सुबह लौट आएगी। चूँकि मिस्टर मुखर्जी गम से निढाल थे, इसलिए मैंने मज़ीद पूछगछ को अगले दिन पर उठा रखा। इसके बाद मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की और लाश मैं पहले ही गोश्त के साथ जनरल अस्पताल रवाना कर चुका था। लिहाजा अब मैं अपने थाने की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन
शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें बताया गया था कि मौत रात के 4 बजे हुई थी और मौत किसी जहरीली शय के खून में शामिल होने की वजह से हुई थी। 14 दिसंबर को मैं एक प्रधान रमाकांत को साथ लेकर रमेश के बाप गंगोली के घर गया। इनका पूरा घर वीरान पड़ा था। रमाकांत घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि गंगोली गहरी नींद सोए हुए हैं। उन्होंने इस वक्त जगाना मुनासिब न समझा और मुझे साथ लेकर बाहर आकर बैठ गए। तभी एक नौजवान आता हुआ दिखाई दिया। नज़दीक आते ही रमाकांत इससे मुखातिब हुए, आओ रमेश, इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर रमेश, क्या आपने शेफाली की लाश को देखा है? रमेश पहले ही सवाल पर कुछ बुड़बुड़ाया और फिर बोला, नहीं सर। इसी दौरान मेरी निगाह रमेश के दाहिने हाथ की एक उंगली पर पड़ी। अंगूठी का एक निशान वहां पर मौजूद था। मैंने देख लिया। इसके बाद मैंने रमेश को तन्हाई में ले जाकर पूछा, रमेश, तुम्हारी उंगली पर यह निशान किस चीज़ का है? रमेश बुरी तरह बौखला गया। इसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। मैं फिर बोला, लगता है कि ये अंगूठी पहने रहने का निशान है। जी, आपने ठीक कहा। दरअसल ये अंगूठी पहनने का ही निशान है। इस उंगली में मैं रतन जड़ी हुई अंगूठी पहने रहता था। कुछ दिन हुए वो नग कहीं गिर गया, इसलिए मुझे अंगूठी उतार देनी पड़ी, रमेश ने जवाब दिया। इसके बाद मैंने इसे मजीद कुछ और नहीं पूछा और थाने लौट आया। 17 दिसंबर की सुबह 10 बजे रमेश अपने किसी दोस्त के हमरा एक दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। तभी पीछे से मैंने इसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, कहो यार, कैसे हो? मेरे अचानक आ जाने से वो कुछ बौखला सा गया। फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, ठीक ही हूँ, लेकिन आप यहाँ? सोचा मैं भी एक कप चाय पीता चलूँ। ठीक है, आप चाय पीजिए, मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है। ये कहता हुआ रमेश उठकर चल पड़ा और मैं इसे जाते हुए देखता रहा। इस दिन रमेश काफ़ी घबराया हुआ सा लग रहा था। दिन के तकरीबन 3 बज रहे थे जब वो मरीजों को दवाएं दे रहा था। इसी वक्त कांस्टेबल मिताई हमारे मंसूबे के मुताबिक इससे मिला और इसके काउंटर के सामने जाके खड़ा हो गया। रमेश चूँकि मिताई को पहचानता न था, इसलिए बोला, लाइए टिकट लाइए। जी मैं मरीज़ नहीं हूँ, मैं थाने का कांस्टेबल हूँ। दरअसल मैं आपके फ़ायदे के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हैं तो आज शाम 5 बजे कल्पना हाउस के सामने मिलें। इसके बाद मिताई वहाँ से चला गया। इस शाम रमेश तरह तरह के शक व शुबहात में मुब्तला ठीक 5 बजे मुकर्रर मकाम पर जा पहुँचा, लेकिन मिताई से मिला नहीं, बल्कि एक दरख्त के आड़ से वो रमेश को आता देखता रहा। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि इसके कहने पर रमेश पर कहाँ तक असर पड़ा है और वो मुकर्ररा मकाम तक आता है या नहीं। इसकी इस हरकत ने उस पर मेरे शक को और बढ़ा दिया। मैंने एक कांस्टेबल को उसकी खुफिया निगरानी पर लगा दिया। रात को कांस्टेबल ने इतला दी कि रमेश रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। मैं भी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। मैंने देखा कि रात के अंधेरे में रमेश टहलता हुआ उसी चबूतरे की तरफ जा निकला है जहाँ शेफाली की लाश मिली थी। वो चबूतरे से लगे दरख्त के तने पर पीठ टेक कर बैठ गया और अपने ख्यालों में गुम हो गया। ठीक इसी लम्हे मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा। मारे खौफ के रमेश उछल पड़ा। उसकी ये हालत देखकर मैं हंसने लगा। क्यों रमेश, तुमने सोचा है कि शेफाली की रूह होगी? ठीक है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? शेफाली और मेरी मोहब्बत में किसी तरह की कोई खोट न थी तो इसकी रूह मुझे डराएगी? रमेश किसी कदर गुस्सा होते हुए बोला। ठीक है, लेकिन इतनी रात गए तुम यहाँ, कहीं कोई चीज़ तो नहीं ढूंढ रहे हो? मैंने पूछा। मेरी समझ में नहीं आता थानेदार साहब, आखिर इस कदर मेरे पीछे आप क्यों पड़ गए हैं? क्या एक दुखी इंसान के दिल को मजीद दुखी करने में आपको लुत्फ आता है, जो आप बार बार? ये कहता हुआ रमेश स्टेशन से बाहर आ गया। इस रात इसे ठीक से नींद ना आ सकी थी। एक अनजाना सा खौफ इसके दिल में समाता चला गया। 20 दिसंबर को दिन के तकरीबन 11:15 बजे बेलडांगा जनरल अस्पताल की डिस्पेंसरी के काउंटर पर
متائی دوبارہ دکھائی دیا، جسے دیکھ کر رمیش کا گلا خشک ہو گیا۔ پھر وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کہیے کیا بات ہے؟ دراصل رمیش بابو، ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہے کیونکہ شیفالی کا خون آپ ہی نے کیا ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے اور انسپکٹر صاحب کے پاس؟ رمیش تقریباً چیختا ہوا بولا، ثبوت کی بات کر رہے ہو رمیش بابو؟ 2 روز بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کی غائب شدہ انگوٹھی انسپکٹر صاحب کے پاس حفاظت سے ہے۔ وہ میری ہی انگوٹھی ہے، اس کا ثبوت ہے ان کے پاس؟ اس کا ثبوت تو وہ سنار دے گا جس نے تمہاری انگوٹھی بنائی ہے، اور وہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں رہتی تھی۔ اس کی گواہی محلے والے دیں گے، متائی نے کہا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، اور اگر اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ انسپکٹر بوس جیسے چالاک شخص کے ہوتے ہوئے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس کا اعتماد کیسے کروں؟ یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ صرف روپے کا انتظام کرنے کی فکر کریں۔ آپ 5,000 روپے لے کر کل رات 7 بجے بیل ڈانگا اسٹیشن کے 1 نمبر پلیٹ فارم پر آ جانا۔ وقت مقررہ پر رمیش اسٹیشن جا پہنچا۔ متائی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ رمیش کو آتا دیکھ کر بولا، لائیے جلدی کیجیے۔ رمیش نے شال ہٹاتے ہوئے روپے نکالے اور متائی نے اپنی جیب سے انگوٹھی۔ ابھی ان دونوں میں یہ تبادلہ ہو بھی نہیں پایا تھا کہ ایک درخت کی اوٹ سے ریوالور لیے میں وارد ہوا، اور میں نے ریوالور کو اپنی انگلیوں میں نچاتے ہوئے کہا، آخر تم ہمارے ہتھے چڑھ ہی گئے۔ کیا مطلب؟ کیا متائی آپ کے ساتھ؟ رمیش گھبراہٹ میں اپنا جملہ بھی پورا نہ کر سکا۔ ہاں رمیش، متائی میرے منصوبے کے مطابق ہی کام کر رہا تھا، اور اس کی کامیاب اداکاری نے تمہیں چکمہ دے ہی دیا۔ اس کے بعد میں نے اور متائی نے اسے پکڑ کر تھانے لے آئے، اور پھر پوچھ تاچھ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ تب تک SI امت بھی وہاں آ چکے تھے۔ میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود رمیش اصلیت بتانے سے کتراتا رہا۔ رمیش، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے انکار کرنے سے ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ تم نے شیفالی کا خون نہیں کیا؟ لو، اپنے جرم کا کچا چھٹا اپنی ہی آواز میں سنو۔ اس کے بعد میں نے ایک ٹیپ ریکارڈر لا کر آن کر دیا۔ ٹیپ سے آواز ابھری، لیکن اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ صرف 10,000 روپے۔ یہ آواز متائی کی تھی۔ رمیش سمجھ گیا کہ اب اس کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، سو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے جو بیان دیا وہ انتہائی دلچسپ، پردرد اور تعجب خیز ہے۔ میں اور وہ جڑواں بھائی تھے۔ وہ مجھ سے صرف 3-4 منٹ بڑا تھا۔ ہم دونوں میں چہرے، جذبات، عادات و اطوار میں یکسانیت تھی۔ بعض لوگوں کو کہنا پڑتا کہ کون رمیش ہے اور کون مہیش۔ یہ پہچاننے میں دوسرے کیا، خود گھر والوں کو بھی غلط فہمی ہو جاتی تھی۔ اسی لیے مہیش اپنے ہاتھ میں اسٹیل کا ایک چھلا اور میں انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ شاید ہمیں پہچاننے کا ایک واحد ذریعہ یہی تھا۔ مہیش اور میں بھائی کم اور دوست زیادہ تھے۔ ہم اپنے دل کی باتیں بھی ایک دوسرے سے کہہ دیتے تھے۔ شیفالی کے باپ اور میرے باپ بچپن کے دوست تھے۔ اسی سبب دونوں خاندان ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مہیش کی شیفالی کی منجلی دیدی شکا سے محبت ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اور ان کے پیار کا واحد گواہ میں تھا۔ میں ان دونوں کی پاک محبت کی کامیابی کی دعائیں مانگتا تھا، لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ دونوں کے پیار کے چرچے دونوں گھروں میں پہنچ گئے۔ شکا کے بڑے بھائی مکیش مکھرجی کا ایک دوست ومل تھا، جو پیشے سے انجینئر تھا، صحت مند اور خوبصورت بھی تھا۔ ان دنوں اس کا شکا کے گھر آنا جانا پڑ گیا تھا۔ اس کی دلچسپ گفتگو میں ایک طرح کا جادو تھا جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ 16 اگست کی شام 6 بجے شکا ہمارے گھر آئی اور مہیش کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت میں رمیش کے کمرے میں موجود تھا۔ سسکیوں میں شکا کی آواز ابھری، رمیش، اب تم ہی بولو، میں کیا کروں تمہارے بغیر یہ زندگی؟ یہ کہتے کہتے اس کا گلا روندھ گیا۔ رمیش شکا کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے پوچھا، آخر ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ رمیش، میرے بڑے بھیا کشن اور پتا جی
विमल बाबू से शादी के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मेरा दिल जानता है महेश, मैं तुम्हारे सिवा किसी को भी अपना शौहर नहीं चुन सकती। और महेश, अब भी अगर कुछ तुमने नहीं किया तो मैं विमल से शादी करने के बजाय खुदकुशी कर लेना बेहतर समझूंगी। शिका के ये अल्फाज सुनकर हम दोनों भाई हैरत ज़दा रह गए। क्या तुम्हारे घर वाले ये सब कुछ जानते हुए तुम्हारे सामने ऐसी तजवीज़ रखेंगे? और किशन तो मेरा जिगरी दोस्त है, तो क्या वो भी? रमेश आगे कुछ न कह सका। मैं कुछ नहीं जानती रमेश, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा आसरा है। ये कहते कहते शिका रमेश के कदमों पर गिर पड़ी। 3 हफ्ते और गुजर गए। शिका फिर हमारे घर आई और महेश से बोली, अब इस घर में रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पिताजी और भैया शादी करने के लिए रोज़ मुझे अजियत देते हैं। दिल करता है आज ही गले में रस्सी का फंदा डालकर अपना खात्मा कर लूं, लेकिन तुम्हारे साथ किए गए वादों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं। नहीं तो मैं कब की। इसके बाद शिका फूट फूट कर रोने लगी और बोली, काश काश तुम छोटी मोटी नौकरी या कोई कारोबार करते होते तो आज ही हम यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लेते, लेकिन अब ऐसा सोचने से क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकी तो तुम्हारे साथ मैं भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। जीते जी हम एक ना हो सके, मरकर तो एक हो जाएंगे। ये कहते हुए शिका महेश की बाहों में झूल गई। मैंने शिका को समझाया था कि ये बातें वो अपने बाप और भाई के सामने कहे तो ऐसी सूरत में वो इसकी शादी विमल से कतई नहीं करेंगे, और इसे समझाकर वापस भेज दिया था। 4 सितंबर को शिका फिर आई। आज वो पहले से ज़्यादा दुखी लग रही थी। उस दिन रमेश से शिका की क्या बातें हुई मैं जान न सका। थोड़ी देर बाद महेश और शिका घर से बाहर निकले। इनके चेहरे पर हैरानी और दुख के मिले जुले तासुरात साफ झलक रहे थे। इस वक्त मैंने यही सोचा कि शायद महेश शिका के साथ कहीं भागकर जा रहा है। मैंने सोचा कि अच्छा ही है, कुछ दिनों बाद तो वो लौट ही आएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि जुड़वा लोगों के जज्बात, ख्यालात और दुख सुख में बड़ी मुमासिलत और यकसानियत होती है, लेकिन इस दिन मैं धोखा खा गया। मैं इसके दिल की तड़प को जान न सका। इस दिन शब के 10 बजे महेश के खुदकुशी कर लेने की इतला मिली। सेल क्रॉसिंग के पास वो ट्रेन से कट गया था। इतला मिली तो मैंने सोचा कि खुदकुशी तन्हा महेश ने ही न की होगी, बल्कि शिका ने भी की होगी। मैं घर वालों के साथ चाय वारदात पर पहुंचा। वहां जाकर मैंने जो मंजर देखा वो मेरे सोच के बरखिलाफ था। खुदकुशी तन्हा महेश ने की थी। वो मंजर देखते मेरे पूरे जिस्म में सनसनी फैल गई। लाश जगह जगह से कटकर बिखर गई थी। घर के तमाम अफराद रो रहे थे, लेकिन मैं इस वक्त बेहिस हो गया था, तकरीबन बेजान सा। मेरे रुएं रुएं से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, इंतकाम इंतकाम। इस वाक़ये के 5 रोज़ बाद मेरी शिका से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, इस रात तुम और महेश तो साथ साथ निकले थे, लेकिन महेश को तन्हा छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? मैं महल्ले के चौराहे से अपने घर आ गई थी। वो बोली, सब बकवास और झूठ है। मुझे मालूम है कि इस रात तुम दोनों क्रॉसिंग तक साथ साथ गए थे और सियालदा जाने वाली लाल कोला फास्ट पैसेंजर पास होने के बाद तुम 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर से गुजरती हुई वापस हुई थी और रमेश इसी ट्रेन से कटकर मर चुका था। कौन कहता है? किसने देखा था मुझे? शिका बिफर उठी। इस रात तुम महेश के साथ लेवल क्रॉसिंग तक गई थी। ये इतला मुझे पंचायत के मेंबर हजारी बाबू ने दी है, जिन्होंने तुम्हें घर वापस लौटते हुए अपनी आंखों से देखा है। रमेश, मुझे इस तरह डराने धमकाने से कोई फायदा नहीं। महेश एक बुज़दिल शख्स था और इस जैसे बुज़दिल शख्स के साथ कौन अपनी ज़िंदगी तबाह करे? अगर वो बुज़दिल था तो तुमने इससे मोहब्बत का ढोंग क्यों रचाया और इसे खुदकुशी करने के लिए क्यों उकसाया? मैं गुस्से में चीखता हुआ बोला और शिका पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। कुछ रोज़ बाद मुझे मालूम हुआ कि शिका के बाप या उसके भाई किशन ने उसकी शादी विमल के साथ तय नहीं की थी, बल्कि शिका खुद विमल पर फरिफ्ता हो गई थी। जाहिर है रमेश के रहते वो विमल से शादी करके सुकून से नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने इंतहाई चालाकी से महेश को खुदकुशी के लिए आमादा करके
اپنی راہ کا کانٹا صاف کر دیا تھا۔ 8 دسمبر کو شکا اور ومل کی شادی بھی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ اس دن جب وہ آگ کے گرد پھیرے لے رہی تھی، میرے دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی اور میرا ضمیر مجھ سے کہہ رہا تھا، انتقام لینا ہوگا، انتقام۔ اس طرح شکا میری گرفت سے بہت دور اپنی سسرال چلی گئی اور اپنے پیچھے چھوڑ گئی انتقام کی آگ جو مجھے لمحہ لمحہ جلائے دے رہی تھی۔ تبھی ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ شکا نہ ہے تو کیا ہوا؟ اگر میں شکا کی کسی اور روپ کو تڑپاؤں تو شاید مجھے کچھ سکون مل جائے۔ تب میں نے اس کی چھوٹی بہن شفالی کو اپنا ٹارگٹ بنایا۔ اس دن کے بعد میں اس کو اپنے بس میں کرنے کے لیے طرح طرح کے جال بنتا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شفالی ٹھاکر سے محبت کرتی ہے، پھر بھی میں نے آس نہ چھوڑی۔ میں نے ٹھاکر کی جاسوسی کرنی شروع کر دی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ شراب کا اور شباب کا عادی ہے۔ شفالی کو ایسے لوگوں سے سخت نفرت تھی، تو میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت ٹھاکر کو شفالی کی زندگی سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب انتظار صرف موقع کا تھا۔ میں نے اپنے 2 دوستوں کو بھی اس منصوبے میں شامل کر لیا۔ ایک دن ان دونوں نے ابھیجیت کو ضرورت سے زیادہ پلا دیا اور جب وہ نشے میں جھومنے لگا تو وہ اسے رکشے پر بٹھا کر شفالی کے گھر کے قریب ایک چائے کی دکان پر چھوڑ گئے۔ اسی وقت شفالی آتی دکھائی دی۔ میرے دونوں دوست مدہوش ابھیجیت کو پکڑ کر سڑک پر لے آئے اور یہ ایکٹنگ کرنے لگے کہ وہ کسی رکشے کی تلاش میں ہیں۔ ابھیجیت نے شفالی کو دیکھا تو بولا، ارے جانے من، تم یہاں؟ آج میں بہت خوش ہوں، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ اس کے بعد اس نے شفالی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی وقت شفالی کا ایک ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تمانچہ ابھیجیت کے گال پر پڑا۔ پھر شفالی غصے میں بھری ہوئی گھر کی جانب چل دی۔ اس دن سے ان دونوں کے تعلقات ختم ہو گئے۔ شفالی اسی دوران میں میری محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ہمارے تعلقات کی اطلاع ہمارے گھر والوں کو بھی ہو گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے اور گھومنے کی پوری آزادی تھی، لیکن میرا مقصد تو کچھ اور تھا۔ اس کے بعد میں گوندل پاڑا کے ایک سپیرے برانچ ساہا سے ملا اور اسے 3000 روپے میں 1 تولہ سانپوں کا زہر خرید لیا۔ 13 دسمبر کو میں نے شفالی کو یہ کہہ کر بلایا کہ وہ اپنے گھر یہ کہہ کر آئے کہ وہ شکا کے پاس جا رہی ہے۔ ایسا میں نے خود کو شک کے دائرے سے الگ رکھنے کے لیے کیا تھا۔ شام ہوتے ہی شفالی میرے پاس آ گئی۔ ہم دونوں کافی دیر تک بات کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے رات کے 10 بج گئے۔ اس دوران میں نے اسے چائے میں نیند کی کئی گولیاں بھی کھلا دیں اور دونوں گھر سے چل پڑے اور بیل ڈونگا اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے پاس ایک درخت کے نیچے چبوترے پر آ بیٹھے۔ شفالی اس وقت نیم خوابی کی حالت میں تھی، لیکن گفتگو ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنی چاندی کی انگوٹھی محبت کی نشانی کے طور پر پہنانی چاہی، جسے اس نے میرے ہاتھوں سے چھین کر اندھیرے میں پھینکتے ہوئے کہا، چاندی کی انگوٹھی پہنا کر جناب پیار کا دعویٰ کرنے چلے ہیں، کنجوس کہیں کے۔ اس کے بعد اس پر نیم خوابی کسی کیفیت طاری ہوتی گئی۔ نیند کی گولیوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میں اب تاخیر کرنا بہتر نہ سمجھا اور ساتھ لائی سرنج میں سپیرے سے لایا ہوا زہر بھرا اور شفالی کی ساڑی ٹخنوں سے اوپر تک سرکا کر زہر کو نیڈل کے ذریعے شفالی کے جسم میں اتار دیا۔ شفالی نیند کی مدہوشی میں آہ کر کے خاموش ہو گئی۔ اب مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ سرنج کو باہر نکالتے وقت میرے ہاتھ کانپ اٹھے، جس سے شفالی کی ٹخنوں میں کچھ کھروچیں آ گئیں اور تھوڑا خون بھی نکل آیا۔ اس طرح انتقام کی آگ میری اب سر پڑ چکی تھی، لیکن میری وہ چھوٹی سی انگوٹھی اتنا بڑا ثبوت ثابت ہوگی، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ رمیش کے اس اقبالی بیان کے بعد میں نے چالان تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا، جہاں سے ڈسٹرکٹ جج نے شفالی کے قتل کے الزام میں 10 برس کی قید بامشقت سنائی۔ یہاں یہ ذکر کم دلچسپ نہ ہوگا کہ اس کیس میں شفالی کے باپ یا اس کے خاندان والوں کی طرف سے رمیش پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا تھا۔